آداب عرض ہے ناظرین، میں آصف علی اور آپ دیکھ رہے ہیں روبی اردو نیوز۔ سب سے پہلے نظر ڈالیں گے اہم خبروں پر۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کا مصروف ترین نئی دہلی دورہ، مرکزی وزراء سے ملاقات، مختلف مسائل پر نمائندگی، پرینکا گاندھی سے بھی ملاقات۔ مجلسی اراکین اسمبلی نے اقلیتی بہبود کے مسائل پر انچارج وزیر پونم پربھاکر سے کی نمائندگی، بجٹ میں اقلیتوں کو مناسب نمائندگی دینے کا مطالبہ۔ تلنگانہ اسمبلی اجلاس کی تیاریاں مکمل، 25 جولائی کو وزیر فائنانس مکمل بجٹ پیش کریں گے۔ مجلسی اراکین اسمبلی متعلقہ حلقوں میں جاری ترقیاتی کاموں کی تکمیل میں مصروف، رکن اسمبلی بہادر پورہ نے سڑک کی توسیع کے کاموں کا لیا جائزہ۔ آندھرائی اسمبلی کی کارروائی کا آغاز، گورنر کے خطبے کے دوران کی گئی نعرے بازی۔ مدھیہ پردیش سے ڈرگ منتقل کرنے والی ٹولی زیر حراست، 45 لاکھ روپے مالیتی اشیاء برآمد۔ دیکھتے ہیں خبروں کی تفصیل۔ کلیم اتحاد المسلمین کی اراکین اسمبلی عوامی فلاح و بہبود کے کاموں میں مصروف ہیں۔ اس سلسلے کے تحت مجلسی اراکین اسمبلی کے وفد نے رکن اسمبلی احمد بلالہ کی قیادت میں انچارج وزیر حیدرآباد پونم پربھاکر سے ملاقات کی اور جاریہ سال پیش کیے جانے والے بجٹ میں اقلیتوں کے لیے خصوصی مراعات شامل کرنے اور مختلف مسائل کی یکسوئی کے سلسلے میں نمائندگی بھی کی۔ اس اجلاس میں مجلسی اراکین کونسل کے علاوہ ڈسٹرکٹ کلکٹر حیدرآباد، سی ایم ڈی محکمہ برقی، کمشنر جی ایچ ایم سی، ایم ڈی واٹر ورکس اور سیوریج بورڈ کے علاوہ کمشنر پولیس حیدرآباد اور دیگر عہدیداران بھی موجود تھے۔ ڈسٹرکٹ انچارج منسٹر پونم پربھاکر صاحب نے تمام عہدیداروں کے ساتھ، تمام محکمہ جات کے افسروں کے ساتھ میٹنگ منعقد کی گئی تھی۔ تو ہم تمام مجلس اتحاد المسلمین کے تمام ایم ایل ایس نے اپنے اپنے حلقوں کے اندر ترقیاتی کاموں کے اپلیکیشنس، جو کاموں کی ضرورت ہے وہ تمام کاموں کے لیے درخواستیں دی ہے، چاہے وہ نالاز کا ہو، روڈس کا ہو، بریجز کا ہو، سینیٹیشن کا ہو، تمام مسائل کے اوپر ہم نے اپنی درخواستیں، اپنے اپلیکیشنز دیے، ریپرزنٹیشنز دیے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو اہم چیز یہ ہے کہ جو حکومت کی طرف سے اخبارات کے اندر اعلان آیا کہ اڈانی کو الیکٹریسٹی کی بل کلیکشن کا دیا جائے گا، تو ہم نے اس کی مخالفت کرتے ہوئے ہم نے ہوم منسٹر سے کہا ہے کہ آپ اس کے اوپر وضاحت دیجیے۔ آپ کی اعلیٰ لیڈرشپ جو ہے ہمیشہ اس کے خلاف رہی ہے اور آپ کیسا ان کو دے سکتے ہیں؟ بجائے اس کے آپ کا پرومس یہ تھا کہ فری الیکٹریسٹی دیں گے غریبوں کو، اس کے اوپر عمل آوری کریے۔ 6 لاکھ سے زیادہ درخواستیں حیدرآباد پارلیمنٹ حلقے میں آئی ہے، اس سے بہت کم 30-40 ہزار لوگوں کو اب تک ملا ہے، اور لوگوں کو اس کے اندر آئیڈینٹیفائی کریے، کر ان لوگوں کو دیجیے اور وائٹ راشن کارڈ ایشو کریے، کیونکہ وائٹ راشن کارڈ نہیں ہونے کی وجہ سے پرجا پالنا کے اندر گورنمنٹ کی جو 6 گارنٹیز کے اسکیم ہے، جس میں سے 2-3 اسکیم جو انہوں نے امپلیمنٹ کرایا ہے، اس کا استفادہ نہیں اٹھا سک رہے ہیں لوگ وائٹ راشن کارڈ نہیں ہونے کی وجہ سے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی کہا ہے کہ کچھ کاسٹ آتے ہیں، جیسا شیخ ہے، محمد ہے، کئی کاسٹ جو ہے سب مسلمانوں کے آتے ہیں، تو دیانتداری اور ایمانداری کے ساتھ اس سروے کے اندر مسلمانوں کا بھی سروے کیا جائے۔ یہ مجلس نے مطالبہ کیا ہے۔ اور بھی بہت سارے جیسا سینیٹیشن ہے، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے، اس میں بھی برابر طریقے سے کام نہیں ہو رہا ہے، کئی اسکول بغیر فرنیچر کے ہے، انفراسٹرکچر نہیں ہے۔ تو تمام چیزوں کی نشاندہی ہم نے کی ہے، ہم نے بتایا ہے حکومت سے
جو ڈرگس کا اور قانون کا جو لا اینڈ آرڈر کا جو پرابلم ہو رہا ہے، جو اتنے زیادہ مرڈر وغیرہ ہو رہے ہیں اور عوام کو ستایا جا رہا ہے پولیس کی جانب سے، تمام چیزیں مجلس اتحاد المسلمین نے انچارج منسٹر اور تمام عہدیداروں کے سامنے لائی ہیں۔ وزیر تلنگانہ اے ریونت ریڈی 2 روزہ نئی دہلی کے دورے میں مصروف ہیں۔ اس سلسلے کے تحت انہوں نے مرکزی وزراء سے ملاقات کرتے ہوئے مختلف مسائل پر نمائندگی کی ہے، تو دوسری جانب ہائی کمان کانگریس سے بھی انہوں نے ملاقات کی ہے اور ریاست کے کانگریس صدر کے تقرر کے علاوہ دیگر معاملات پر بھی انہوں نے تفصیلی بات کی ہے۔ ناظرین، اس خبر کے ساتھ دیگر سیاسی خبروں پر نظر ڈالیں گے محمد اختر کے ساتھ۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے اپنے دورے دہلی کے موقع پر پیر کے روز آل انڈیا کانگریس جنرل سیکرٹری پرینکا گاندھی سے ملاقات کرتے ہوئے انہیں واضح کیا کہ کانگریس حکومت نے کسانوں سے اسمبلی انتخابات کے موقع پر کیے گئے وعدوں کو پورا کرتے ہوئے کسانوں کے خرچات کی معافی کا آغاز کر دیا ہے، اور اس سلسلے میں جاریہ ماہ ورنگل میں کسان مہا سبھا کا انعقاد عمل میں لایا جا رہا ہے، جس میں پرینکا گاندھی سے شرکت کی خواہش کی گئی ہے۔ اس موقع پر انچارج ریاست تلنگانہ کانگریس دیپا داس منشی، نائب وزیر اعلیٰ بھٹی وکرمارکا، ریاستی وزیر اتم کمار ریڈی بھی موجود تھے۔ تلنگانہ اسمبلی کے مانسون اجلاس کا منگل کے روز صبح 11 بجے ریاستی گورنر سی پی رادھا کرشنن کے خطبے سے آغاز ہوگا۔ 24 جولائی کو گورنر کے خطبے پر اظہار تشکر مباحث منعقد ہوں گے۔ 25 جولائی کو نائب وزیر اعلیٰ وزیر فائنانس بھٹی وکرمارکا سال 2024-25 کا مکمل بجٹ پیش کریں گے۔ اس مرتبہ اسمبلی کا اجلاس کافی ہنگامہ خیز ہونے کا امکان ہے۔ ایوان کی اہم اپوزیشن جماعتیں BRS بی جے پی جہاں حکومت کا گھیراؤ کرے گی، تو وہیں دوسری جانب مجلس اتحاد المسلمین عوامی مسائل کو پیش کرنے کی تیاریوں میں مصروف ہے۔ GHMC کی جانب سے ہر پیر کے روز عوامی مسائل کی جانکاری حاصل کرتے ہوئے اس کی فوری طور پر یکسوئی کرنے کے سلسلے میں پرجاوانی پروگرام کا انعقاد عمل میں لایا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں آج GHMC کمشنر پالی امرا اور ایڈیشنل کلکٹر نے عوام سے ملاقات کرتے ہوئے ان کے مسائل کی جانکاری حاصل کی، جبکہ زونل کمشنر کو ہدایت دی گئی کہ فوری طور پر مسائل کی یکسوئی کریں۔ زیادہ تر افراد نے مچھروں کی کثرت اور اس پر قابو پانے کے لیے بہتر انتظامات نہ ہونے کی شکایت کی۔ اس کے علاوہ بارش کا پانی شاہراہوں پر جمع ہونے اور ناقص ڈرینیج لائن کو بہتر بنانے کے اقدامات کرنے کے لیے بھی نمائندگی کی گئی۔ ریاستی وزیر پونم پربھاکر نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے مرکزی وزیر کشن ریڈی سے اپیل کی کہ وہ 23 جولائی کو پیش ہونے والے مرکزی بجٹ میں تلنگانہ کو زیادہ سے زیادہ بجٹ حاصل کرنے کے سلسلے میں نمائندگی کریں اور حیدرآباد کو دنیا کا بہترین شہر بنانے میں مرکزی حکومت سے فنڈز جاری کرنے
सैनिक स्कूल्स का क़याम अमल में लाने और आउटर रिंग रोड्स के तामीरी कामों में ताउन करने के सिलसिले में नुमाइंदगी करें। पूनम प्रभाकर ने मरकज़ी हुकूमत पर तनकीद करते हुए बताया कि मरकज़ी हुकूमत ने गुज़िश्ता 10 सालों के दौरान तेलंगाना को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज किया है। వృద్ధుల వికలాంగులకు సంబంధించినటువంటి కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇస్తున్నటువంటి నామినల్ పెన్షన్ మారుతున్న కాలానికి అనుగుణంగా ఆ పెన్షన్లకు సంబంధించిన అమౌంట్ కూడా పెంచాల్సిన అవసరం ఉంది. 200 300 ఇచ్చేది కాదు. ఇవాళ ఈ ప్రభుత్వం పెన్షన్లు ఇస్తుంది, ఇంకా పెన్షన్ పెంచే విధంగా చర్యలు తీసుకుంటా ఉంది. కాబట్టి వాటానికి సంబంధించి అదేవిధంగా ఇళ్లకు సంబంధించి ప్రభుత్వం రేపు ఇందిరా ఎండ పెరిగిన ఇల్లు కట్టేటువంటి అంశాలకు సంబంధించి కావచ్చు, లేదా ఆహార భద్రతా చట్టం కింద ఇస్తున్నటువంటి కార్యక్రమంలో 10 సంవత్సరాల రేషన్ కార్డు ఇవ్వలేదు. వాటన్నిటికీ కేంద్రం సంబంధించిన రేషన్ కార్డుల విషయంలో జరిగేటువంటి ఏదైతే పంపిణీ ప్రజా పంపిణీ వ్యవస్థ ఉందో కేంద్రం నుంచి రావాల్సిన నిధుల విషయంలో కూడా ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలని సందర్భంగా కోరుతా ఉన్నాం. జిల్లా వ్యాప్తంగా నవోదయ స్కూళ్లు, తెలంగాణకు సైనిక స్కూలు, రైల్వే కోచ్ ఫ్యాక్టరీ విభజన హామీలో భాగంగా బయ్యారం कौमी जमात मुस्लिमीन के अरकान असम्बली मुतल्लिक़ हलक़ों में जारी तरक्याती कामों और अवामी फलाह बहबूद के कामों के लिए इक़दाम में मसरूफ़ हैं। इस सिलसिले के तहत मजलिसी रुकन असम्बली बहादुरपुरा मोहम्मद मुबीन ने अपने हलक़े में सड़क तोसी कामों का जायज़ा लिया। नाज़रीन, इस अहम खबर के साथ दीगर खबरों पर तफसीली नज़र डालेंगे सना अहमद के साथ। हल्के बहादुरपुरा में सड़कों की तोसी के सिलसिले में हायल रुकावटों को दूर करने के लिए बैरिस्टर ओवैसी की सरपरस्ती में इक़दामात जारी हैं। पीर को रुकन असम्बली मोहम्मद मुबीन ने टाउन प्लानिंग बल्दिया के अहदेदारों के हमरा दौरा करते हुए इंजन बौली तवट्टेपल्ली सड़क के तोसी कामों और इसमें हायल रुकावटों का जायज़ा लिया। बताया जा रहा है कि तकरीबन 11 जायदादें इस सड़क की तोसी के काम में आ रही हैं और जायदाद मालिकीन से मुलाकात की गई। बैरिस्टर ओवैसी की हिदायत है कि जितने भी जायदाद मालिकीन हैं उन्हें एतमाद में लेकर आगे की कार्रवाई की जाए। रुकन असम्बली ने बताया कि कुशादा सड़कों के लिए इक़दामात जारी हैं और बैरिस्टर ओवैसी की हिदायत के मुताबिक जायदाद मालिकीन से बातचीत की जा रही है और उनके मुआवजे की जल्द अदायगी को भी यकीनी बनाने के लिए अहदेदारों को तवज्जो दिलाई गई। इस मौके पर मजलिस के रुकन कौंसल मिर्ज़ा रहमत बेग भी मौजूद थे। खदीम मलकपेट डिवीज़न के शंकर नगर में बरखी शॉक लगने से बकरी फौत हो गई। बताया गया है कि बरखी खंबे से टकराने की वजह से बकरी की मौत हुई। मुकामी अवाम का कहना था कि महकमे बरखी को इस सिलसिले में तवज्जो देनी चाहिए। बरसात के मौसम में अक्सर इस तरह के वाक़यात पेश आते हैं। मासूम बच्चे भी बाज़ औक़ात इसकी जद में आ जाते हैं। आंध्र असेंबली में पीर को अपोजिशन वाईसीपी की तरफ से जमहूरियत बचाओ के नारे लगाए गए। गवर्नर के खुतबे के दौरान भी नारेबाजी होती रही और गवर्नर के खुतबे के बाद इजलास की कार्रवाई को मंगल तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। वाईसीपी के अरकान रियासत में हालिया चंद दिनों के दौरान पार्टी कारकुनों के कत्ल वाक़यात को लेकर एहतजाज कर रहे थे। आंध्रा के साबिक़ वज़ीर-ए-आला और वाईसीपी सरबराह जगन मोहन रेड्डी ने अपने अरकान मुखर्रना के हमरा असेंबली के बाहर एहतजाज किया। उनका कहना था कि पुलिस हुकूमत की ईमा पर जमहूरियत को दबा रही है। वाईसीपी के अरकान को हिरासा किया जा रहा है। वाईसीपी के अरकान ने पुलिस के खिलाफ भी नारेबाजी की।
Save democracy! Save democracy! Save democracy! Save democracy! ఎమ్మెల్యే గారు లోపలికి పంపించారు మీరు. ఎమ్మెల్యే గారు మళ్ళీ అందరూ చూపిస్తాం. డౌన్ డౌన్ పోలీస్, డౌన్ డౌన్ పోలీస్, డౌన్ డౌన్ పోలీస్. ఎమ్మెల్యే దగ్గర నుంచి ఎమ్మెల్సీ దగ్గర నుంచి పేపర్లు గుంజుకొని లాక్కొని మీ ఇష్టం వచ్చినట్టుగా చింపే కార్యక్రమం చేసే అధికారం ఎవరిచ్చారు? మధుసూదన్ రావు, గుర్తుపెట్టుకో, ఎల్లకాలం ఇలా మాదిరిగా ఉండదు. ప్రజాస్వామ్యంలో ఉన్నాం మనం. ఈ టోపీ మీద ఉన్న సింహాలకు అర్థం ఏమిటో తెలుసా? అధికారంలో ఉన్న వాళ్ళకు సెల్యూట్ కొట్టడం కాదు, ప్రజాస్వామ్యాన్ని కాపాడడం కోసం మీరున్నారు. గుర్తుపెట్టుకోండి. हुकूमत के व्हीप बिरला एल्लैया ने कहा है कि रियासत के किसानों को गुमराह करने के लिए हरीश राव, वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और रियासती वज़ीर उत्तम कुमार रेड्डी पर बेबुनियाद तनकीदें कर रही हैं। मीडिया से बात करते हुए हुकूमत के व्हीप ने कहा कि अवाम अच्छी तरह जानते हैं कि कालेश्वरम का गुनहगार कौन है। केसीआर और हरीश राव तेलंगाना अवाम के 1.5 करोड़ रुपए चोरी के जिम्मेदार हैं। कालेश्वरम घोटाले से बचने के लिए हरीश राव बेबुनियाद इल्ज़ामात लगा रही हैं। 23 अक्टूबर में जब बीआरएस की हुकूमत थी, मेडीगड्डा बैरेज गिर गया था। अपनी गलतियां छुपाने के लिए सस्ती तनकीदें की जा रही हैं। हरीश राव खुद को अभी भी वजीर समझ रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारी हुकूमत बीआरएस के 10 साल हुकूमत के गुनाहों को धो देगी। सनतनगर इलाके में इतवार को पेश आए अफसोसनाक वाक़े में एक ही ख़ानदान के 3 अफराद फौत हो गए। तफसीलात के मुताबिक JK कॉलोनी में वाक़े आकृति रेसिडेंस के फ्लैट नंबर 204 में मुकीम वालिदैन और बेटे की लाश हम्माम में पड़ी हुई पाई गई। पड़ोसियों ने घर से नक़्ल हरकत और आवाज़ न आने पर पुलिस को इत्तला दी। हम्माम में 3 लाशें पड़ी हुई थीं। शुबा किया जा रहा है कि 54 साला P वेंकटेश, 50 साला माधवी और 30 साला उनका बेटा हरी मुमकिना तौर पर बरक़ी शॉक लगने से फौत हुए होंगे। ताहम मुख्तलिफ ज़ावियों से इसकी तहक़ीक़ात हो रही हैं। पुलिस ने मुश्तबा मौत का केस दर्ज कर लिया है और तहक़ीक़ात शुरू कर दी हैं। అంటే సరే అనేసి మేము మామూలుగా వెళ్ళిపోయాం. ఇందాక 4 గంటలకి 5 గంటలకి 6:30 అయిందండి. అప్పుడు ఏంటి రాలేదండి. సార్ వెళ్తారండి, మేడం లేరు, బయటకు వెళ్ళి నిల్చుకుంటారు, తలుపు తెరిచి ఉంది అనేసి అనుకున్నాను. అని అంతా రూమ్ లన్నీ చూసామంటే ఎక్కడ కనలేదు. చూస్తే ఇప్పుడు బాత్రూమ్ డోర్ గిడ్డదేమంటే అసలు అంటే మేము ఇద్దరం గిడ్డగంట రాలేదు. ఇప్పుడు మా వాచ్మెన్ ఉన్నారండి, ఇంకొక ఆయన వచ్చి వింటారండి చూసాయి బాబు అందరూ ఉన్నారండి బాబు వాళ్ళు అనేసి అన్నారు. మీరు ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడ ఉంటారు? మీరు ఇక్కడ ఎప్పటి నుంచి వీళ్ళు ఇక్కడ ఇంట్లో ఎప్పటి నుంచి ఉంటున్నారు? వీళ్ళండి వీళ్ళు వచ్చి డిసెంబర్ వాళ్ళంత ముందు నుంచి ఉన్నారు. 10 సంవత్సరాల నుంచి ఇక్కడ ఉన్నారండి. మీ పేరు? వరలక్ష్మి విజయ. राजेंद्र नगर पुलिस ने अत्तापुर अकबर हिल्स के इलाके में मुबैना जबरन अराजी कब्जे के सिलसिले में 9 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि अपरपल्ली अकबर हिल्स के पास अराजी पर गैर कानूनी दीवार की तामीर और दूसरी सरगर्मियों की इत्तला मिली थी। पुलिस ने बताया कि यहाँ पर CCTV भी लगा दिया गया था। मुकामी अवाम की इत्तला पर पुलिस मुकाम वाक़या अकबर हिल्स पहुंची और वहां मौजूद 9 अफराद के पास से 4 चाकू, 1 तफंचा और बाज़ दस्तावेज़ात को भी जब्त कर लिया। पुलिस के मुताबिक तकरीबन 500 यार्ड्स की ज़मीन पर जबरन कब्ज़े की कोशिश की गई थी। इस सिलसिले में एक शख्स फ़खरुद्दीन का नाम भी मुश्तबा अफराद की फहरिस्त में बताया गया है। पुलिस के मुताबिक मुलजिमीन की तरफ से साइट पर कुत्तों को भी रखा गया था। पुलिस का ये भी कहना था कि शमसाबाद के एक फार्म हाउस पर
پر حال ہی میں ایک ٹولی کو گرفتار کیا گیا تھا اور ان علاقوں میں جبراً قبضوں کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ پولیس نے کہا کہ اس طرح کے جبراً قبضوں میں ملوث افراد کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ شہر حیدرآباد میں ڈرگس منشیات کے خلاف پولیس اور نارکوٹکس بیورو کا کریک ڈاؤن جاری ہے۔ اتوار کی رات جوبلی ہلز پولیس اور نارکوٹکس بیورو کی ٹیموں نے زورا پب پر دھاوا کیا۔ بتایا گیا ہے کہ یہاں ڈرگس کا مبینہ استعمال ہوا تھا۔ چند افراد کے معائنے کیے گئے جن میں ممنوعہ ڈرگس مثبت پائے گئے۔ اطلاع ہے کہ تقریباً 11 افراد کو تحویل میں لیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ اولیو بیسٹر پب پر بھی دعویٰ کیا گیا۔ پولیس تحقیقات کر رہی ہے۔ అయిపోయింది జస్ట్ ఒక బిట్ అంతే. اسپیشل آپریشنز ٹیم ایل بی نگر زون نے جواہر نگر پولیس کے اشتراک سے کارروائی کرتے ہوئے ڈرگس کی منتقلی کو ناکام بنایا اور 2 افراد کو حراست میں لیتے ہوئے ان کے قبضے سے 45 لاکھ روپے مالیتی اشیاء برآمد کی۔
कमिश्नर पुलिस रचा कुंडा ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि मध्य प्रदेश से ड्रग्स मुंतकिल किए जा रहे थे कि इन ड्रग पेडलर्स को हिरासत में लिया गया। इस टोली में शामिल एक और मुलजिम फरार बताया गया है। कमिश्नर पुलिस रचा कुंडा ने मीडिया को मज़ीद तफसील से भी वाकिफ करवाया। ఒక ఇంపార్టెంట్ బ్రేక్ త్రూ ఈ ఎన్డీఎంఏ డ్రగ్స్తో పాటు పాపిస్ట్రా సీజ్ చేసినటువంటి ఇంపార్టెంట్ బ్రేక్ త్రూ మనకు ఎల్బీ నగర్ టాస్క్ ఫోర్స్ టీమ్ చేసింది. డిఫరెంట్ రూట్ కూడా మనం కనుక్కున్నాం, ట్రాన్స్పోర్టేషన్ రూట్ ఎట్లా ఉంటుందని. దీంట్లో మనం ఇద్దరిని నేరస్తుల్ని అరెస్ట్ చేశాం, ఒమారామ్ అండ్ దెన్ సన్వల్ రామ్, వీళ్ళిద్దరిని అరెస్ట్ చేశాం. ఈ ఒమారామ్ అతను ప్రీవియస్ కూడా ఇతను రాజస్థాన్లో ఈ కేసెస్ సేమ్ కైండ్ ఆఫ్ కేసెస్లో డ్రగ్ పెడ్లర్, ట్రాన్స్పోర్టర్ అండ్ కన్జ్యూమర్ ఇతను ఇంతకుముందు ఇన్వాల్వ్ అయినాడు. మళ్ళీ మనం మన క్రెడిబుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రకారం ఇతను ఇది ప్రాస్పెక్టివ్ బయర్స్కి అమ్మే ప్రాసెస్ ఉన్నప్పుడు పట్టుకోవడం జరిగింది. వీళ్ళు రాజస్థాన్ ప్రాంతం వాళ్ళు. రాజస్థాన్తో పాటు వాళ్ళు మధ్యప్రదేశ్లో కూడా కాంటాక్ట్స్ డెవలప్ చేసి ఈ ట్రాన్స్పోర్టేషన్లో కానీ, ప్రొక్యూర్మెంట్లో కానీ, ఈ పెట్టింగ్లో కానీ ఈ పెడ్లర్స్ యాక్టివిటీస్ చేయడం జరిగింది. వీళ్ళు మధ్యప్రదేశ్లో నుంచి తీసుకొచ్చి ఇక్కడ మన రాష్ట్రంలో అమ్మాలని ప్రయత్నం చేసినప్పుడు పట్టుకోవడం జరిగింది. ఇందులో ముఖ్యంగా ఏంటంటే పాపిస్ట్రా 40 kgs, దెన్ ఎండిఎంఏ ఇట్స్ 10 grams. ఇవి రెండు కాంబినేషన్లో ఒకరే చేయడం అనేది డిఫరెంట్ పాత్. మన ఎంఓ క్రిమినల్స్ ఉంటారు కదా, అట్లనే ఇది డిఫరెంట్ పాత్ ఇవి. కానీ ఒకరే ఇవి చేయడం అనేది గివింగ్ అ డిఫరెంట్ కనోటేషన్ టు ఎంటైర్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్. कोई इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अराकीन बलदिया भी मुतल्लिक़ा डिवीजन्स में अवामी फलाह बहबूद के कामों में मसरूफ़ है। इस सिलसिले के तहत नुमाइंदा कॉरपोरेटर ओल्ड मलकपेट डिवीज़न मोहम्मद सैफुद्दीन शफ़ी ने डिवीज़न के इलाके शंकर नगर का दौरा करते हुए मकामी अवाम से मुलाकात की और मकामी मसाइल से वाकिफ़ियत भी हासिल की। इस मौके पर उनके हमरा GHMC इलेक्ट्रिकल टीम भी मौजूद थी। नुमाइंदा कॉरपोरेटर मोहम्मद सैफुद्दीन ने इलेक्ट्रिकल टीम को मुख्तलिफ मसाइल की यकसुई के सिलसिले में तवज्जो मबसूल करवाई। शमशीरगंज तक काला पत्थर जाने वाली सड़क पर शदीद और मुसलसल बारिश की वजह से दरख्त गिर पड़ा, जिसकी जद में आकर एक शख्स फौत हुआ जबकि एक और ज़ख्मी हो गया। मुताल्लिक़ा पुलिस के मुताबिक चंदुलाल बारादरी के साकिन मोहम्मद साले की सानहे में मौत वाक़ हुई जबकि शेख अहमद नामी शख्स ज़ख्मी हुआ। इत्तला मिलते ही मुताल्लिक़ा पुलिस मकामी हादसे पर पहुंची और ज़ाब्ते की कार्रवाई अंजाम दी गई।
नादिन न्यूज़ की दीगर खबरों पर सना अहमर के साथ एक सरसरी नजर डालेंगे। आखिर में देखेंगे सुर्खियां एक बार फिर। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का मसरूफ़ तरीन नई दिल्ली दौरा, मरकज़ी वज़रा से मुलाकात, मुख्तलिफ मसाइल पर नुमाइंदगी, प्रियंका गांधी से भी मुलाकात। मजलिस अरकान असम्बली ने अक़लियती बहबूद के मसाइल पर इंचार्ज वज़ीर पूनम प्रभाकर से की नुमाइंदगी, बजट में अक़लियतों को मुनासिब नुमाइंदगी देने का मुतालबा। तेलंगाना असम्बली इजलास की तैयारियां मुकम्मल, 25 जुलाई को वज़ीर फाइनेंस मुकम्मल बजट पेश करेंगे। मजलिस अरकान असम्बली मुतालिका हल्कों में जारी तरक्याती कामों की तकमील में मसरूफ़, रुकन असम्बली बहादुरपुरा ने सड़क की तोसी के कामों का लिया जायज़ा। आंध्राई असम्बली की कार्रवाई का आगाज़, गवर्नर के खुतबे के दौरान की गई नारेबाजी। मध्य प्रदेश से ड्रग मुंतकिल करने वाली टोली ज़ेर हिरासत, 45 लाख रुपये मालियती अशिया बरामद। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं अख्तिताम पजीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैन अवी ख़बरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।